ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ କେମିତି ଇନକମ କରିବେ, ତା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ଦେଇଛି ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସ୍ 11% ର ଗୋଟେ ପୁଲ। ଆଉ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇନଭାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଯିଏ କି ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ମୋଦି କେୟାର 30 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା, ସାରଙ୍କ ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ 26 କି 27 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। 26 ବର୍ଷ ସିଏ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ମୋଦି କେୟାରରେ। ଆଉ 26 ବର୍ଷର ରିଚ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯିଏକି ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 11 ହଜାର ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार कंडक्ट कर सारी लाइफ रो प्रत्येकटी स्वप्न को से पूरा कर सारी एवं सबुठ बड़ जिन नॉट ओनली लाइफ रो स्वप्न को पूरा कर आज बहुत लोक टीम फॉरेन जाइछन्ती, कार करछन्ती, घर करछन्ती, लाख्स रे इनकम करछन्ती, 50,000 एबव इनकम, 20,000 एबव इनकम करूछन्ती। से बेला जने दिग्गज, से बेला जने ग्रेट, जे कि सब बेले ग्राउंड रे रहबे भल पांती, जे कि सब बेले माने रूट लेवल रे रहबे भल पांती, से बेले जने ग्रेट लीडर जाको हमें मोदी केयर जड़े पिलर भाव परिगणित कर टॉप 50 रनर मान भर अन्यतम। से आम मान समस्त मेंटर गुरु गाइड कहतु मोर से जीवंत भगवान, तांकर हाथ जदि मो ऊपर अछि, मु गोटे बहुत बड़ हीरो, तांको हाथ जदि मो मुंडर खसी गले मु गोटे बिग जीरो हो। तो माय मेंटर आम समस्त मेंटर को जोरदार करते समय इनवाइट करबा। प्लीज वेलकम आवर मेंटर, आवर गुरु मिस्टर के जेना सर ऑन द स्क्रीन। जोरदार करते समय इनवाइट करबा सर। वेलकम सर। थैंक यू कमल सर फॉर योर ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। आपण एते जणा भी संबंध को मोदी 30 जन्मदिन मु मोर बयस ହେଇଥିଲା ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୋର 26 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। 26 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଏବଂ ସାରିଛି समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान ये प्लान लॉन्च करबा पाखापाखि वर्षे ही गला एवं ये वर्षक भितरे गोटे छोटिया चेंजेस आसिला। दैट मीन्स सेटा लीडर मानक फरमाइश रे से छोटिया चेंजेस करा गला। से छोटिया चेंजेस होची कोन? से छोटिया चेंजेस होची जे आपण माने समस्त जानिथिबे जे हमर दीटा बोनस थिला, राइट? ताको तो डिटेल कमल को कहिबी पीपीटी माध्यम में आपन को रखिबे, किंतु एति जिंस जानंतु गोटे थिला प्रोग्रेशन बोनस। जो प्रोग्रेशन बोनस 2%, 4%, 6% पर्यंत कंपनी सेतरे पे आउट करूथला, राइट? एवं आउ गोटे थिला होची कोन ना पावर ऑफ 4, राइट? पावर ऑफ 4 ए बोनस को नेशनल पूल रो 5% सेतरे से डिस्ट्रीब्यूट करूथला, 5% से पे आउट करूथला, राइट? एवं जदि देखा जाए पावर ऑफ माने पावर ऑफ 4 ए जो बोनस टी बड़ अट्रैक्टेड बोनस मध्ये थिला। किंतु जे सब बेले कंपनी बा आमे समस्ते गोटे जिनस आशा करिबा जे गोटे जिनस आमे समस्ते चाहिबा जे अधिक लोक केमिति बेनिफिटेड होंतु, अधिक लोक केमिति पैसा पा, राइट? जदि लेटेस्ट रिपोर्ट मु आपन देबी ताल ऑल ओवर इंडिया रे जदि 8-9 हजार लोक, राइट? 8,000 ରୁ 9,000 लोक जदि पावर ऑफ 4 को क्वालिफाई करके पैसा पाउथिले, आहुरी पाखापाखि 20 ରୁ 25 हजार लोक पावर ऑफ 4 क्वालिफाई करबा को जाई से माने टिके रे अटके जाउथले, राइट? जे पावर ऑफ 4 करिया पे जाईकरी कार 3टा लेक हे जाउथला, कार 2टा लेक होउथला, 4टा लेक हे पर नथला, राइट? आउ कोन होउथला ना किछि कंज्यूमर माने जो माने आज की मोदी केर प्रोडक्ट आज वर्ष धरि यूज करूचंती, कंजम्पशन करूचंती, से माने जो किछि गोटे बेनिफिट पाई पर नथिले, राइट? तेनो
ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକ ବୋନସ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ବୋନସ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ପାୱାର ଅଫ 4 ବୋନସ, ଏ ଦିଟା ଯାକ ବୋନସ କୁ ମର୍ଜ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋନସ ତିଆରି କରାଗଲା। ସେ ନୂଆ ବୋନସ ର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସ। ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର ନୁହଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେନିଫିଟେଡ ହେବେ। ସେମାନେ କନଜ୍ୟୁମର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଗନର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଲୋ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଅଲ୍ ଆର୍ କନଜ୍ୟୁମର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଲୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏ ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସ ଉପରେ ବେନିଫିଟେଡ ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସଟିକୁ ଡିଟେଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିପିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଆକୁ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲିଡର, ଆମର ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ଆକୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ରାଇଟ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଯେତେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ସେତେ ଅଧିକ କ୍ଲିୟର ହେବେ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସ, ଏ ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା 11%, ରାଇଟ। ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ବୋନସ ଥିଲା 6% ଏବଂ ପାୱାର ଅଫ 4 ବୋନସ ଥିଲା 5%। ଏ ପୁଲ ମାନେ କଣ? ଏ ପୁଲ ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଟୋଟାଲି ଆମର ଗୋଟେ ମାସରେ ମୋଦି କେୟାର ଯାହା ସେଲ ହୁଏ, ମନେ କରାଯାଉ ସପୋଜ ସେଲ ହେଲା 100 crores, ରାଇଟ। ଯଦି 100 କୋଟି ସେଲ ହେଲା, 100 କୋଟି ବିଜନେସ ଭଲ୍ୟୁମ ହେଲା, ତାହେଲେ ତାର 11% କେତେ ନା 11 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଇଟ। 11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପୁଲ ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସ ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରାଯିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁଲ। ତା ମାନେ ଟୋଟାଲି ଯାହା ଯୋଉ ବିଜନେସ ହଉଛି ସେ ବିଜନେସ ର 11% ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁଲ, ୱାନ୍ ପୁଲ, ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଫାଏଡ ଆର୍ନିଂ ସିଷ୍ଟମ, ରାଇଟ। ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁଲ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁଲଟା ରହୁଛି କଣ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଗୋଟେ ଆର୍ନିଂ ସିଷ୍ଟମ। ୱାନ୍ ରୁଲ, ଷ୍ଟେ ଆକ୍ଟିଭ, ସିମ୍ପଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାରିଫିକେସନ। ଗୋଟେ ରୁଲ ହଉଛି କଣ ନା ଷ୍ଟେ ଆକ୍ଟିଭ, ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏ ବୋନସ କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ। ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି କ୍ଲିୟର ହଉଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ମନ୍ଥଲି ଆର୍ନିଂ ଅପରଚୁନିଟି, ରାଇଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ, ରାଇଟ, ଇଭିନ ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ଇନକମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏଠି ସେ ପାଉଛି। ସିମ୍ପଲ ସିଷ୍ଟମ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆର୍ନିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା କି ଅଧିକ ମଜବୁତ ଆର୍ନିଂ କରିବାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ରଖେ, ଡିଜାଇନ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ ଫିଲ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ, ରାଇଟ। ଯେ ଆମର ଫିଲ୍ଡରେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନେ ଏ ରିୱାର୍ଡ କୁ ପାଇପାରିବେ, ରାଇଟ। ଏମିତି ହିସାବରେ ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଭ୍ରିବଡି କ୍ୟାନ ଆର୍ନ ନାଉ, ଯେ ଜଣେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ପାୱାର ଅଫ 4 ଜଣେ କରି ନ ପାରିଲେ ସେ ବୋନସ ପାଇ ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜଣେ କନଜ୍ୟୁମର ହଉ, ଜଣେ ବିଗନର ହଉ, ସମସ୍ତେ ଇଏ ବୋନସ ଟିକୁ ପାଇ ପାରିବେ, ରାଇଟ। ତାହେଲେ ଏବେ କେମିତି ବୋନସ ପାଇପାରିବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କମଲ, ନେକ୍ସଟ। କମଲ, आसेनी की सर स्क्रीन पे। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଆସିନି। ओह, ओके सर, ठीक है। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା? से कौन आसे तो ସ୍ଲାଇଡ ଟା ନ ପକେଇଲେ ମୁହଁରେ କହିଲେ ଏତେ କ୍ଲିୟର ହବନି, ରାଇଟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସ ରେ ତିନିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଇଟଲ ରହିଲା। ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ହଉଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ହଉଛି ସିଲଭର, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସିଲା କଣ ନା ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କଣ ନା ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ମାତ୍ର 20 ପିଭି, ରାଇଟ, ମାତ୍ର 20 ପିଭି, ତା ମାନେ ରଫଲି ଯଦି 1000 ଟଙ୍କାରେ ବି ଜିନିଷ କିଣି ଦଉଛି, 1200 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣିଲେ ବି ତାର 20 ପିଭି ହେଇଯିବ, 20 ପିଭି, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ କଣ ନା ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ରେ ଗୋଟେ ସେୟାର ମିଳିବ, 1 ସେୟାର, ରାଇଟ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ହଉଛି 1 ସେୟାର। କମଲ, ନେକ୍ସଟ। ସପୋର୍ଟ the advisors of different legs to do 20 PV each। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଡିଏ ଡାଉନଲାଇନ, ରାଇଟ, ଯୋଡିଏ ଡାଉନଲାଇନ କୁ ସେଇ 20 ଲେଖା ପିଭି, 20 ପିଭି କରିବାରେ ହେଲ୍ପ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଲେଜ ଦଉଛନ୍ତି, ଲୟାଲଟିର ବେନିଫିଟ୍ସ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସେ କନଜମ୍ପସନ କଣ କରିଦଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 2ଟା ସେୟାର, ରାଇଟ। ଯୋଉ 11% ପୁଲ ରହୁ,
खाली जने सिंपली आपण चिंता करंतु सिंपली जेतल जने ब्रोंज होउची से गोटे शेयर पाउची जेतल से आउ दी जन को जेतल आउ दी जन को एक्टिवेट करे दउची 20 पीवी रे ताले से पाउची केतटा ना दीटा शेयर से पाउची राइट ओके नेक्स्ट सपोर्ट सपोज राइट जे आपण तीन जन लोक को सपोर्ट करिकरी मात्र 20 पीवी राम हरि गोपाल राइट राम हरि गोपाल को से 20 पीवी करौचंते ताले आपण पाउचंती तीनटा शेयर राइट आपण पाउचंती तीनटा शेयर आ जतबेले चारिटा राइट कारण ए लेग होउची समीर बोध इन्फिनिटी प्लान लेग होउची 4 लेग प्लान जतबेले आपण चारि जन को राइट जतबेले आपण चारि जन को 20 पीवी रो एक्टिवेट करौचंती सेतबेले आपण चारटा शेयर आपण पाउचंती 4 शेयर आपण पाउचंती केते बढ़िया जिंस से ब्रोंज पोजीशन रे थाइकरी मध्य आपण पाउचंती कोन ना 4 शेयर राइट सेकंड एबे आसुची हाउ डू आई क्वालिफाई सिल्वर जे सिल्वर केमती ना सिल्वर पय ओनली 50 पीवी 50 पीवी जदि आपण निज पर्सनली मात्र 50 पीवी आपण करूचंती राइट ताहले आपण होचंती सिल्वर एवं आपण पाउचंती दीटा शेयर फॉर एग्जांपल जने लॉयल्टी कंज्यूमर से कौन से तार टीम भी नहीं किंतु जदि से 50 पीवी रो प्रोडक्ट किनिला ताले से दीटा शेयर से पाउची ता माने तार प्रत्येक मासरे चेक रहिबो चेक आउ केबे बंद होबो नाही ता माने गुटे कंज्यूमर मध्ये एठी एनकरेज जे हबो उत्साहित से हबो एवं आउ कोन ना सब जदि से दीटा जदि एबे देखंतु जदि से निजे 50 पीवी कला राइट सीट पहला दीटा शेयर आउ जदि से आउ दुई जन को एक्टिवेट करेला मात्र 20 पीवी रे 20 पीवी रे 50 पीवी करो राइट 20 पीवी ऊपर को जते अधिक करेबो ताले से पाइबो केतना ना तीनटा शेयर राइट से पाउची तीनटा शेयर तापरे सेकंड जते बेले तीन जन को से एक्टिवेट करूची माने तीन जन तार तीन जन कंज्यूमर जते बेले लॉयल्टी भी करूचंती लॉयल्टी मींस 20 पीवी इजीली ही जीवो ताले से सेतल पाउची चारिटा शेयर एवं तापरे जते बेले से चारि जन को करूची से सेतल पाउची कोन ना पांचटा शेयर से पाउची काहे की पांचटा शेयर पाउची ना बिकॉज से निजे 50 पीवी करिकरी गोल्ड रे अछि सिल्वर रे अछि राइट जेहेतु 50 पीवी करी सिल्वर रे अछि एवं चारि जन ब्रोंज हेतिले मध्य ताको पांचटा शेयर मिलिबो चिंता करंतु केते बढ़िया करिछि ए एक्टिवेशन बोनस को नेक्स्ट एबे होछि हाउ डू आई क्वालिफाई गोल्ड राइट ए गोल्ड पय हमको कोन करबा को पड़िबो गोल्ड पय 100 पीवी आपण देखुथिबे जेतला हमर कटक कला विकास केंद्र रे मेगा मीटिंग होउची केते 100 पीवी रे केते लोक हमर लाइन लगाउचंती तेनो 100 पीवी ए आदत रे हम लोक पड़ी जाइचंती ए 100 पीवी ए 100 पीवी रे कोन ना 100 पीवी रे आपण करूचंती राइट सेते बेले राइट आपण को तीनटा शेयर मिलुची ता माने जो 11% नेशनल पूल रो आपण पाउचंती तीनटा शेयर आकु आपण केमिति अचीव करिवे आकु मो लास्ट आडू कहि देबे एवं जते बेले आपण दुई जन राइट दुई जन को आपण सपोर्ट करूचंती सेतोले आपण पाउचंती चारटा शेयर राइट दुई जन मींस दुई जन सिंपली से लॉयल्टी करिवे मात्र 20 पीवी करिवे आपण पाउचंती चारटा शेयर आ जते बेले तीन जन को आपण तीन जन डाउन लाइन तीन जन फ्रंट लाइन आपनकर ये लॉयल्टी करूचंती बा 20 पीवी करूचंती 20 करूचंती सेतला आपण पाउचंती पांचटा शेयर एवं जते बेले आपनकर चारि जन करूचंती सेतला आपण पाउचंती 6टा शेयर राइट केते जबरदस्त केते सुंदर प्लान टी करिचे आपण देखंतो 6टा शेयर ये होची कोन ना ये थला होची जते बेले आपण गोल्ड होउचंती गोल्ड मींस 100 राइट 100 पीवी ताले 100 एवं एबे जस्ट हमें देखिबा ताले ये समस्त बेनिफिट्स ए जो बेनिफिट्स होची कोन ना ये होची हमरो फाउंडेशंस याकू ये जो जगह रे आपण माने जो बोनस आपण पाइबे से बोनस होची आपण के स्वप्नर इनकम पाखरे पहुंचीबा पाए ये होची तार गोटे फाउंडेशन एबे आपण मान को कोन करिवार अछि सो बेनिफिट पाया पाए ना एकमात्र जो जिंस रोचे मोर एंड मोर स्पॉन्सरिंग अधिक लोक को जॉइनिंग करेबा अधिक लोक आपण टीम रे आपण आनिबा राइट एकमात्र जो गोटे जिंस होची अधिक लोक को आपण जॉइन करेबा राइट डायरेक्ट डाउनलाइन भाबे जॉइन करेबा तळे जॉइन करेबा एबे आमे देखिबा जे ये याको आपण स्क्रीनशॉट रखो ये जोटा आपण मोबाइल रे देखा होची बेनिफिट्स ऑफ ए मोदी केयर कंज्यूमर
आपको स्क्रीनशॉट आपको रखी दियंतु राइट एबे जहा जा कहबे दी तीनटा स्क्रीनशॉट आपको रखंतु एबे कोन ना फर्स्ट आमे जे देखिबा आमे गोटे लोक 20 पीवी बा 50 पीवी ये करिवो केतेबेले जेतेबेले ये मोदी केयर कंज्यूमर हेले राइट मोदी केयर जने रजिस्टर्ड कंज्यूमर हेले से कोन बेनिफिट्स पाइबो जेतेबेले जानिबो राइट से सेतेबेले जाई इंटरेस्टेड हेई पारिबो प्रथमे फर्स्ट पॉइंट होची कोन ना वर्ल्ड क्लास बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मोदी केयर हमकु दउची बेस्ट क्वालिटी रो प्रोडक्ट जेतेबेले मु मोदी केयर से एसोसिएट हेतिली सेतेबेले मोदी केयर पाखरे मात्र 8टा प्रोडक्ट थिला ओनली 8 प्रोडक्ट्स मोर आज भी मन अच्छी गोटे कला रंगर किट बैग मिलूला से किट बैग भितर 8टा डब्बा राइट 8टा प्रोडक्ट आम मिलूला से 1950 टका पड़ूला रेजिस्ट्रेशन करने मोदी केयर 1950 टका फीस आमको दबाक पड़ूला एबे तो फ्री आधार कार्ड दियो मोदी केयर एंट्री कर कि आम समय 1950 टका पड़ूला ताले आजिका डेट जो देखा से 8टा प्रोडक्ट बढ़ी बढ़ी 750 प्रोडक्ट बर्तमान मोदी केयर पाखे अच्छी तेणु से जो 750 मोदी केयर प्रोडक्ट अच्छी से प्रोडक्ट हूँ कौन भल क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आउ डिस्काउंट अप टू 25% मीन्स जे जदि 4000 टंका एमआरपी होची ताहाल ताको आमे किणुचंत केते ना 3000 टंका रे ताले 1000 टंका डिस्काउंट मिलुची 1000 टंका डिस्काउंट माने ये पाखापाखि 25% डिस्काउंट अप टू 25% डिस्काउंट आमको मिलुची ता सहित प्रत्येक मासरे रीपर्चेज हिसाब रे हमको गिफ्ट कोन मिलुची जदि 1000 टंका प्रोडक्ट आमे किणुचे राइट ताले 100 टंका रु नेकरी 150 टंका फ्री प्रोडक्ट मिलुची जदि 2000 टंका आमे किणुचे ताले 200 टंका रु नेकरी 350 टंका पर्यंत फ्री प्रोडक्ट मिलुची आउ जदि 3000 टंका आमे किणुचे ताले 300 टंका रु नेकरी 450 टंका पर्यंत फ्री प्रोडक्ट मिलुची आ जदि 5000 टंका आमे परचेज करूचे ताले 500 टंका रु नेकरी 750 टंका पर्यंत फ्री प्रोडक्ट हमनको मिलुची एवं आउ कोन ना लॉयल्टी बेनिफिट्स ए लॉयल्टी बेनिफिट्स हमको 30,000 टंका पर्यंत वर्ष को फ्री रे हमको जिनस मिलुची एई जो लॉयल्टी 30,000 टंका रे आपण चाहिले से मोदी केयर प्रोडक्ट को नहीं परिबे किंबा जदि आपण के मोदी केयर प्रोडक्ट न नहीं करी आपण कहबे ना मते अलगा सब घरे जो जो जिनस उडा दरकार लाइक प्रेशर कुकर राइट कि विभिन्न चॉपर कटर कि आउरी हमको से नॉन स्टिक तावा कढ़ई ये जदि सब जिनस दरकार आकु मध्ये आपण नहीं परिबे 30,000 टंका पर्यंत राइट ताले कोन ना बाय मोदी केयर प्रोडक्ट कंज्यूमेटिव 6 मास राइट जदि 6 मास आमे परचेज करूचे ताले हमकु गोटे मासर प्रोडक्ट फ्री मिलुची गोटे मासर प्रोडक्ट फ्री मिलुची किंबा आपण आपण अलगा जिनस उडे नै परिबे जो जो जिनस उडे कहले ताको आपण नै परिबे आ जदि आपण 12 मास परचेज करूचंते ताले 2 मासर प्रोडक्ट फ्री प्रोडक्ट नै परिबे किंबा से प्रोडक्ट परिवर्ते आपण अलगा अलगा जिनस उडा जेमति प्रेशर कुकर कटर से हमर ये ग्राइंडर ये सब जिनस मध्ये आपण नै परिबे तापर आछि कोन ना एक्टिवेशन बोनस अप टू 6 शेयर 6टा शेयर पर्यंत आपण एक्टिवेशन बोनस को नै परिबे एटा को आपण माने समस्ते आकु स्क्रीनशॉट रखी दियंतु कारण एटा होची प्रत्येक टी कंज्यूमर पाखरे कंज्यूमर को बुझेला बेले एतक जिंस आपण को दरकार कमल नेक्स्ट राइट एबे हम देखिबा जो लॉयल्टी बेनिफिट्स जे जेतल गुटे कंज्यूमर रेगुलरली मंथ आफ्टर मंथ जेतबेले ये परचेज करूची बेनिफिट्स ऑफ लॉयल कंज्यूमर ये लॉयल कंज्यूमर बेनिफिट्स कोन ना इफ यू मिनिमम परचेज 3000 टका पर मंथ देन योर इयरली परचेज इज रुपीज 36,000 याकू स्क्रीनशॉट रखिबे मु कंप्लीट करि दे ताले जदि जन लोक 3000 टंकार राइट आज मोदी केयर पाखरे जेते गुडा को प्रोडक्ट अछि राइट किछि तेल मसला किनिबो किछि साबुन शाम्पू किनिबो ता घरे कहार किछि हेल्थ इश्यू थिबो ता पे प्रोडक्ट किनिबो एमती मिसे मुसाइकरी जदि 3000 टका प्रोडक्ट किनुची ताले वर्ष को से किनुची केते टका ना 36,000 टका जेतरे वर्ष 36,000 टका किनुची ताले सी एठी प्रथम बेनिफिट कोन पाउची ना डिस्काउंट बा रिटेल प्रॉफिट से पाउची 12,000 टका रिटेल प्रॉफिट पाउची 1000 टका हिसाब रे 1000 टका इनटू 12 ताले 12,000 टका ता माने जदि हमें 3000 टका प्रोडक्ट किनुचे ताले हमको 4000 टका प्रोडक्ट एमआरपी अनुसार मिलुची जदि हमें से प्रोडक्ट को का से तो शेयर करूचे ताले 1000 टका प्रॉफिट आसुची बा जदि घरे कंजम्पशन करूचे ताले 1000 टका हम मन पे डिस्काउंट होचे और री परचेज ऑफर जदि 350 टका हिसाब हमें धरिबा ताले 12 मास हमें पाउचंती केते ना 4200 टका पर्यंत हमें पाउचंती री परचेज ऑफर जोटा की गिफ्ट आकार रे हमें पाउचे यार स्क्रीनशॉट मध्ये आपण रखिबे माको कहि सारे आ लॉयल्टी हिसाब जो देखा जाए गोटे मास
छह मास कंप्लीट कला पर गोटे मासरे हम केते पाउछंती 3000 टंकार आ जतले वर्षे कंप्लीट होउछे आमे सेही 3000 टंका हिसाब रे आमे फ्री पाउछंती 6000 टंकार ता माने वर्षकु 9000 टंकार से मोदी केयर प्रोडक्ट आमे फ्री पाई परछंती किंबा अदर जो जिंस गुडी के दरकार जेमति कहले ग्राइंडर मिक्सर हमरो प्रेशर कुकर नॉन स्टिक कड़ाई तावा ये सब मध्ये आमे एक आकार रे वर्षकु 9000 टंका जिंस आमे पाउछंती राइट एवं आउ जो देखिबा एक्टिवेशन बोनस जदि आमे अप्रोक्सीमेटली 100 टंका धरिबा ताले 1200 टंका पर्यंत आमे पाउछंती एक्टिवेशन बोनस जोटा कि आगुर आमे कहि परनथले एबे आमे कहि परिबा एक्टिवेशन बोनस आमे पाउछंती 1200 टंका ताले एबे देखंतु जने कंज्यूमर जदि वर्षकु 3000 टंका हिसाब रे 36000 टंका परचेज करूचे ताले इयरली बेनिफिट से पाउछि केते ना 26400 टंका राइट 26400 टंका रो से इयरली बेनिफिट्स पाउछि राइट यही आपको मध्य राइट इफ यू परचेज फ्रॉम मोदी केयर यू विल गेट दिस बेनिफिट व्हिच यू आर नॉट गेटिंग फ्रॉम अदर शॉप कोनोसी भी दुकान हो किबा ऑनलाइन रे हो को से फ्लिपकार्ट हो अमेज़न हो कोउठ भी से एते गुडा बेनिफिट पाइबो नाही जदि एत्ति की जिंस जने गोटे कंज्यूमर बुझी गला ना से मोदी केयर छडा अलगा कोउठ भी परचेज करिवो नाही आउ आम समय तो मोदी केयर सेंटर कहले केवल भुवनेश्वर थिला बर्तमान जो डीपी जी चाहिए 75,000 टंका देकरी निज गाँव रे निज घर पाखे गोटे डीपी गोटे स्टॉक पॉइंट से कर दे पारिबे आज का डेट जो देखा जाए ओडिशा कोन भारत सारा छाई हे जाइछि विभिन्न जगह रे आज मोदी केयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट गुडी को हे जाइछि राइट तेनो जदि जने लोक ता माने मोदी केयर कौन से भी डीपी रो आगु से परचेज करूची ताले वर्ष को से खर्च करूची 36,000 टंका किंतु से बेनिफिट पाउची केते 26,400 टंका पर्यंत बेनिफिट से पाउची याकु मध्य स्क्रीनशॉट ता रखि दियो राइट आकु स्क्रीनशॉट रखि दंतु प्रैक्टिस करिवे बिना प्रैक्टिस रे एसु जिंस हबो नाही राइट कमल ऑलमोस्ट बोधे सरिला ये सर ओके नेक्स्ट ठीक अछि स्क्रीन काटी दियो ओके वेरी गुड मु आशा करूची एई जो एक्टिवेशन बोनस बुझेले एवं एक्टिवेशन बोनस पाए आपन को कोन एक्शन स्टेप करबा को पड़िबो ए सब जिंस मु आज आपन कहली एबे फाइनली किछि टिप्स मु आपन मान को दउछि राइट जे केमिति आपन को टीम अधिक बढ़ेबे केमिति आपन को टीम रो अधिक लोक आसीबे राइट ताकू कहउछि कोन ना फॉलो द सिस्टम आकु मन रखो फॉलो द सिस्टम रे प्रथम गोटे जो जिनस आउछि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रे सबुठारु बड़ जिनस होउछि सबुठारु बड़ जिनस होउछि ऑलवेज पॉजिटिव रही करी कंस्ट्रक्टिव वे रे काम करबा राइट वर्तमान आपण चिंता करंतु जदि किए कोठी गोटे चाकरी बाकरी करूचे से 25-30 वर्ष पर रिटायर्ड हे जाउछि आम लाइन रे तो रिटायर्ड नाही आमे एठी जीवन सारा काम करबा नेक्स्ट आम पुओ झियो पुनी काम धरिबा परछ राइट एठी किंतु गोटे ए बिजनेस रे ये बिजनेस रो 100 कोस दूर को आपण चली जिबे ए बिजनेस पाखर जमा रही परिबेने जदि आपण को माइंड रे नेगेटिविटी आसिला आउ आपण नेगेटिविटी दोस्ती राइट नेगेटिविटी दोस्ती सहित दोस्ती कले राइट जदि सांग मान सहित आपण सर 1000 टंका किनिले केते लॉयल्टी पाइबे 1000 टंका नाही मिनिमम लॉयल्टी पे 1800 टंका राइट ये जिंस आपण जानिथिबे मिनिमम लॉयल्टी होची लॉयल्टी जहां रूल थिला से रूल अछि तार सेतरे किछ चेंज हे तेनु ए जो जिंस रोचे प्रथम फास्ट होचे ए बिजनेस में ऑलवेज पॉजिटिव मेंटालिटी दरकार जे मु जदि आज आपण वर्तमान इठी 100 लोक अछंती मु जदि आपण को क्वेश्चन करिवे राइट केते जण छाती रे हाथ देई कहि परिबे जे 27 वर्ष पर्यंत आमे बिजनेस रे थी केते जण कहि परिबे राइट किंतु जे आपण तो एबे लिखि देबे टाइप कर देबे सर मु रहिथिबी कि आंगुली चिन्ह दे दो मु रहिथिबी किंतु मने रखंतु ये साधनार कथा राइट ये बिना एटीट्यूड बिना सोच बिना साधना रे ये बिजनेस कुरे 27 वर्ष कौन 27 मास राइट लोक आसुचंती मोदी केरे जॉइन करूचंती 27 घंटा मध्य रही पारु नांती 27 घंटा रे ताकर ये बिजनेस रो आउट हे जाउचंती ये सोच पाए तेणु एटी प्रथम जो जिंस दरकार एटी होची फास्ट होची पॉजिटिव मेंटालिटी सेकंड आपनकर पर्सनालिटी ए बिजनेस जो जिंसटी दरकार दैट इज होची पर्सनालिटी ये पर्सनालिटी कौन है व्यक्तित्व कौन व्यक्तित्व होची आपनकर कथाबार्ता करिवार स्टाइल आपनकर चिंताधारा आपनकर एटीट्यूड राइट ए बिजनेस जो जिंस होची एटीट्यूड ये बिजनेस रे केबे भी जो फटका मारिबा इगो अहंकार शोबाजी देखै हवा राइट एगुडा के बिजनेस रे चलिबो नाही
କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିବା ସେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି କମନ ପିପୁଲ, ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେବେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଅହଙ୍କାରକୁ, କେବେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଇଗୋଇଷ୍ଟକୁ, କେବେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଅ, ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନଥିବା ଲୋକକୁ, କେବେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁ ନଥିବା ଲୋକମାନେ। ଯୋଉ ପର୍ସନାଲିଟି ଏ ବିଜନେସ ର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରାଇଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ରାଇଟ ରାଇଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ରାଇଟ ପର୍ସନାଲିଟି, ଯେ ପଜିଟିଭ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏ ବିଜନେସ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଜନେସ ରେ ଆପଣ 27 ବର୍ଷ କଣ ସେ 54 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ନିଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜକୁ ଅପ ଟୁ ଡେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶିଖିବାର କିଛି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଆଜି ମୋଦି କାରକୁ ଛାଡିକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ବା ମୋଦି କାରକୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫସି ଯାଇଛି, ଏଇ ତ ମୋଦି କାର ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ଯାଇଛୁ। ଯୋଉଦିନ ଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଗଲା ନା, ମୁଁ ମୋଦିକାର ସବୁ ଜାଣି ଯାଇଛି, ନା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଯୋଉଦିନ ଏ ଧାରଣା ଆସିଗଲା ମୁଁ ମୋଦିକାର ସବୁ ଜାଣି ଯାଇଛି, ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଛି, ସେବେ ଆପଣ ମୋଦିକାର ସହିତ କ୍ଲୋଜ ହବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୂରେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ରାଇଟ, ଦୂରେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ମୋଦିକାର 30 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବା ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଦିନ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି, କୋଉ କୋଉ ଲୋକ ଗୁଡାକ କୋଉ କୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଗୁଁ ଆଉଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କଣ କଣ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏ ବିଜନେସ ଆଉଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଦରକାର ଏ ବିଜନେସ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କରିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘର କରିବି, ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ବିଜନେସ ର ତାକତ ସେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବ ମୁଁ 20ଟା ଫରେନ କଣ୍ଟ୍ରି ବୁଲିବି, ଇଏ ବିଜନେସ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବ ମୁଁ 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ କାର ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇଦବ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆଇଫୋନ ଛଡା ଅଲଗା ଫୋନ ଧରିବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫୋନ ଧରେଇଦବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 1,00,00,000 ରହିବ, 1,00,00,000 ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ଇଏ ବିଲକୁଲ ଏ ବିଜନେସ ଭଗବାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି ନା, ରାଇଟ। କଣ ମୋର ନେଟ କଟି ଯାଇଥିଲା ସାର୍? ଓ ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ଯେ ये जो मीन्स जे ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଏ ବିଜନେସ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ କରେଇଦବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜନେସ ମାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କେତୋଟି ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଯେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ସବୁବେଳେ ଏ ବିଜନେସ ରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏ ବିଜନେସ, ଏ ଯୋଉ ବିଜନେସ ନା, ଏ ବିଜନେସ ଏମିତି ଷଣ୍ଢା ଟେକିକି ନୁହଁ, ଏ ବିଜନେସ କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କରିବାକୁ ପଡେ। ଯେତେ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛି ବିଜନେସ ରେ, ରାଇଟ, ଯେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଥିବେ ଠିକ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ 50-60 ହଜାର ଇନକମ କରିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଫଟକା ମାରିବା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ରାଇଟ। ଆରେ ନାଇଁ, ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ, ରାଇଟ, ଗୋଟେ ଗଛ ଯେତେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବ ନା ସେ ସେତେ ଅଧିକ ନଇଁଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଟ୍ରେନିଂ ହୁଏତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଇପାରେ, ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରେନିଂ କଣ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜନେସ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ ଦବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର, ଇଗୋ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲିଣି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟତା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ ହିସାବରେ କର୍ମ କରିବା, ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷଟା ହଉଛି କୋଉଠି ନା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ରାଇଟ। ତେଣୁ ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ରାଇଟ। ଏଠି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଉଠି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଏ ବିଜନେସ ରେ। ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଫଲାଇନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରସ ଲାଇନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟପ୍ ଅଫଲାଇନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣ ଶିଖିବେ ଏ ବିଜନେସ ରେ ସେତେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଆପଣ ଶିଖିବା ମାନସିକତା, ଆଉ ଶିଖିବାରେ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା, ଇଗୋ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏ ବିଜନେସ କୁ ଶିଖି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହୁଛି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ରାଇଟ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଯେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ସୁନାର ଚାବିକାଠି, ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟକୁ ଖୋଲିଦିଏ, ରାଇଟ। ଯେ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ସୁନାର ଚାବିକାଠି, ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟକୁ ଖୋଲିଦିଏ। ଭାଗ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ଇଏ ହସ୍ତରେଖା ଫିଟିଯାଏ। ହାତରେ ବିଦେଶ ଯିବାର ରେଖା ନଥିବ, ଆପଣ କାମ କରି ଯିବେ, ସେ ରେଖାଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଖୋଲିଯିବ, ରାଇଟ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲକ୍ଷପତି ହବାର ନଥିବ, ଆପଣ କାମ କରିଯିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଧନ ରେଖା ବାହାରି ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେ କଣ ହଉଛି, ଆଜିକାଲି ଡେ ବାଇ ଡେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ 5-7 ବର୍ଷ ପରେ
ଆଉ 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ହେଇକି ଯାଉଥିବେ। ତାର एकमात्र कारण ହଉଛି କଣ ନା एकमात्र कारण ହଉଛି सोशल मीडिया राइट जो सोशल मीडिया आज घरे घरे जदि देखिबे समस्ते आज एते कदर्य भाव रे समय नष्ट करूचंती व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम राइट यूट्यूब एगुड़ा करे फालतू जिनस देखी देखी मोबाइल रे एते समय नष्ट कोन करूचंती जे टोटली कोढ़िया हेई गेलेनी आउ कोनोसी कठिन छाड़ंतु परिश्रम करबा हिसाब के रहू भी ना गोटे घरे बाप पुओ माँ 3 जन बसचंती 3 जन जाक 3टा मोबाइल धरिक बसचंती ये जीवंता के सहित कथा होउनाती समय आसी एमती पहुंची गलानी ये होची विपर्जयर लक्षण दुनिया जहां भी होउची ना काहेकि आपन किंतु एथु टिके हटिबाकू पड़िबो राइट जे सोशल मीडिया जुग आपन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम राइट गोटे घंटा आपन रहिबाकू पड़िबो सोशल मीडिया सहित बिल्कुल एडिक्टेड होंतु नाही जे ये पूरा रील्स न देखले मुंड खराब हो जिवो एसु जिंस न देखले मुंड खराब हो जिवो परिश्रम जो जिनस के परिश्रम आपन करबाकू पड़िबो ताल आम लाइन रे कठिन परिश्रम कोन कठिन परिश्रम होउची अबुझा लोक ए दुनिया रे समस्त होउछन अबुझा लोक ए अबुझा लोकन को बुझेबार कला जदि आपन सिखि गले राइट ताले अबुझा लोक जदि बुझेबार कला आपन सिखि गले ताले ए बिजनेस रे आपन कोटिपति हेइ जिवे ताले कोन ना दुनिया रे समस्त होउछन अबुझा लोक गुडी को होलसेल रे बोलुछन आपन को भितरे गोटे क्वालिटी बढ़ेबे जे ए अबुझा लोक होलसेल रे अछंती मते खाली गोटे क्वालिटी डेवलप करेबार अछि बुझेबार क्वालिटी राइट ताले बुझेबा क्वालिटी जो लोक बुझेइबो ता पाखरे कोन रहिबा दरकार दीटा जिंस रहिबा दरकार ज्ञान गोटे होची ज्ञान आ गोटे होची धैर्य राइट गोटे होची धैर्य आ गोटे होची ज्ञान जदि ये ज्ञान आ धैर्य ये दीटा जिंस रखिले ना टंका पैसा केबे भी अभाव पड़िबोनी आपण मानकू कारण गोटे अबुझा लोक आपण को बार बार की इंटेंशनली विरक्ति करबा पई चाहिबो चिड़ेबा पई चाहिबो आपण को परीक्षा नबा पई चाहिबो किंतु आपण पाखरे धैर्य अछि राइट आपण पाखरे ज्ञान अछि ज्ञान द्वारा मुसी मोदिकार के पैसा पांती नै मोदिकार के किछु हुए नै आगुरु जे करथले तांकर हेछि मोर हबो नै हमर हम गां रे एत लोक करथले काम छाड़ देलेनी राइट तू कर आमे आगे देखू भेराइटी डायलॉग से माने सुनेबे आपनकर आंसर होचे स्माइलिंग फेस टे स्माइलिंग टे देबे एवं धैर्य सहित ताको बुझेई चलिबे ताहाले मोदी के आपण खाली लीडर नुहे टॉप लीडर हे की बाहरी राइट टॉप लीडर कना मो जीवन सारा मु जहा भी कोन करिचे बहुत आडे लोक माने एते टॉर्चर हिसाब रे मते डायलॉग सब सुनांते ना राइट जेते बेले मोर मोदिकारे 2000 टका रोजगार थिला से जमाना रे जो माने 20-22 हजार टका रोजगार करूथले से माने को हिसाब रे मते अंडर एस्टिमेट करूथले को अंडर एस्टिमेट करिक मते डायलॉग सब मारंती राइट मु किंतु धैर्यर सहित से मानको बुझेई चले धैर्य सहित से मानको ऑब्जेक्शन को सुने हैंडलिंग करी चले राइट आज जदि देखा जाए आज सी जो 20,000 जो लोकटी मु 2,000 टका रोजगार करूथली से लोक 20,000 रोजगार करथुला सी 20,000 रोजगार कला बडे स्टाइल मारी के मते गुडाई डायलॉग सुनुतला आज सेही लोक 40,000 टका रोजगार करूची किंतु मु आज से 2,000 को केते गुणारे क्रॉस करके आगु को चली गली ये होची दीटा मंत्र जो जिंस आपन कहले ना धैर्य रखिबे कठिन परिश्रम कथा भी कहली जो जिंस धैर्य रखिबे आउ बुझेबे कारण मु ए बिजनेस रे एतिकी जिंस माइंड रे मु पुरे देली ये बिजनेस को जदि मु कैरियर करूची ना मते जीवन सारा कहा सहित काम करबा को पड़िबो मते जीवन सारा अबुझा लोकन सहित काम करबा को पड़िबो ता माने आउटी एग्जांपल देला आपन माने क्लियर हे जाई परिबे जेतबेले जणे लोक डिसाइड करूची जे मु राजमिस्त्री हेबे ता माने से सेही दिन माइंड रे पुरे दउची मते सीमेंट गोडी बाली करणी आउ से जो ओळम याकू धरिके मते जीवन काटिबा को पड़िबो जेतबेले जणे काठ मिस्त्री हबार डिसाइड करूची ना से सेतबेले गोटे जिंस जानुची से बट्टाळी हामर ए जो कोन सेटा को जो कहउचंती चुता चुता ए जो बाडांती बारिशी एथिरे काठ एथिरे मते जीवन काटिबा को पड़िबो जेतबेले जणे डिसाइड करूची ना मु मोची काम करी बोली से सेही दिन जानुची ब्रश रंग जोता एइथिरे ताको जीवन काटिबा को पड़िबो राइट जे जणे तो डिसाइड करूछ ना मु चाकरी कली से जानिछ ना से माइंड रे केवल एति कोन करूछ कागज पत्र फाइल अलमारी राइट सरकारी टेबल किछि लोक एई माने से तो मते काम करियो पड़िबो तेनु आमे जेतले आम बिजनेस कोन करूछंत ना आमे माइंड सेटअप करे देबा दरकार गुडाय अबुझा लोक आ क्वालिटी प्रोडक्ट गुडाय अबुझा लोक आ क्वालिटी प्रोडक्ट आ बुझेबार क्वालिटी को निज भितरे डेवलप करेबा
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଡେଭଲପ କରିଦେବା। ଦୁନିଆ ଯୋଉଟାକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାକୁ ସହଜ ଭାବି କାମ କରିଯିବା, ରାଇଟ୍? ତାକୁ ସହଜ ଭାବି କାମ କରିଯିବା, ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଜନେସ କୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଏ ବିଜନେସ ମତେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ପ୍ରଫେସନ। ମୋର ପ୍ରଫେସନ ହଉଛି ଆଡଭୋକେଟ, ରାଇଟ୍? ଓକିଲାତି ପ୍ରଫେସନ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନ କି ମାନେ ମାନେ ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ, ରାଇଟ୍? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନିଜକୁ କହିଲି ନା, ମତେ ଏଠି ଅବୁଝା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୁଡାଏ ଲୋକଙ୍କର ଆବର୍ଜନା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ବାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବାସ୍ ଯୋଉଦିନ ଜାଣିଗଲି ମତେ ଏଇ କାମ ହିଁ ଜୀବନ ସାରା କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ମତେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ କଂକ୍ରିଟ ହେଇଗଲା ଏ କାମ, ଆଉ ମତେ ବୋଝ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଏ କାମ ମତେ ମଜା ଲାଗିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଠି ମୁଁ ତ ଆଗେ ତ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଦେଲି ନା, ରାଇଟ୍? ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଦେଲି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇ ଦଉଛି, ଏ ମାଇଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆମେ ତ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଯାଇଛୁ, ଧର ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହିଁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ଗୋଟେ ଟେରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ, ଟିକେ ଟେରି ମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇଥିବ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ଅନେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ମନେ କର ଗୋଟେ ଟେରି ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମତେ ଜୀବନ ସାରା କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲେ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଚଳିବନି, ତାହେଲେ ଅଧାରୁ ଡାଇଭର୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ, ଅଧାରୁ ଡାଇଭର୍ସ ହେଇଯିବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ସେଠୁ ଚାଲିଲା, ଆପଣ ଦୁନିଆ ପାଲା, ରାଇଟ୍? ତେଣୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ ହଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଜନେସ ର କଣ କାମ? ଏ ବିଜନେସ ର କାମ ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ଏ ବିଜନେସ ର କାମ ହଉଛି କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟର ନଲେଜ ନବାକୁ ପଡିବ। ଏ ବିଜନେସ ର କାମ ହଉଛି ହୋଲସେଲ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଗେ ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ, 200 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବୁଝା ଲୋକ ଗୁଡାଏ ମିଳିବେ, ରାଇଟ୍? ଯେ ଅବୁଝା ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ଗୁଡେ ମିଳିବେ। ସାର୍ ଡିପି ଯାଜପୁର ରୋଡରେ ଇୟରଲି ଲୟାଲଟିରେ କଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, नो ଆପଣ କୁପନ ଟା ମଗେଇବେ ନା, ଇଏ ଡିପି କଣ କରିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ ରେଡ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ପଚାରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦବ, ରାଇଟ୍? ତେଣୁ ଯେ ଗୁଡାଏ ଅବୁଝା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଏ କାମ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ, ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ରାଇଟ୍? ତେଣୁ ଯେ ଡେଫିନେଟଲି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆଜି କେତେଟା ଦେଲି, ଆଉ ଇଏ ଡେଫିନେଟଲି ଇଏ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ଏ ବିଜନେସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର କଣ ନା, ଆପଣ କେବେ ବି ଡରିବେ ନାହିଁ ସ୍ପିକର ହବାକୁ। ଯେ ମିନ୍ସ ଆମ ବିଜନେସ ରେ ଯୋଉଟା ଅଧିକ କାମ କରେ ସେଟା ହଉଛି ପାର୍ଟିଟା, ରାଇଟ୍? ଇଏ ପାର୍ଟି ଯେମିତି କି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ, ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ସବୁ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଜନେସ ର କାମ ହଉଛି କଣ? ପାର୍ଟି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ଯୋଉ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା, ଯେ କେତେ ଅଧିକ କଥା ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି। କଥା କହିବାରେ ଯଦି ଆପଣ କୁନ୍ଥୁ ହେଲେ ନା, ତାହେଲେ ପଇସା ଆସିବାରେ କୁନ୍ଥୁ ହବ। ଯେ କେତେ କଥା ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି, କଥା କହିବାଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍? ଯେ କେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଥା ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ କଥାଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣ କେମିତି ହେବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା କରିବେ ନିଜ ଅଫଲାଇନ ସହିତ। ନିଜ ଅଫଲାଇନ ଯେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଫଲାଇନ କୁହନ୍ତୁ, ମିଷ୍ଟର ଅଫଲାଇନ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବି, ଆପଣ ଖାଲି ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ଅଫଲାଇନ ଯିଏ ରିଏଲ ଅଫଲାଇନ, ତାର ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମୋର ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉନ ଲାଇନ, ରାଇଟ୍? ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କାମ, ଆଜି ସେମାନେ ସବୁ ଲିଡର ହେଇଗଲେଣି, ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମାନେ 30 ମିନିଟ୍ 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଫୋନରେ କହନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର କଥା। ଆରେ ଯୋଉ ଡାଉନ ଲାଇନ କିଛି କାମ କରୁଥିବ ନା, ତାର ଗପ ଗୁଡିକ 30-40 ମିନିଟ୍ ହବ। ଆଉ ଯିଏ କାମ କରୁନଥିବ, ତା ପାଖରେ ତ କଥା କିଛି ନଥିବ, ସେ ହଁ ଆଜ୍ଞା କହିବ ରଖିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡାଉନ ଲାଇନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 20-25 ମିନିଟ୍ 30 ମିନିଟ୍ କହୁଛି ନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅଟେ ବା ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷକ ପରେ କିଛି ଗୁଲୁରୁ ଗପୁଛି ନା, ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସେ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତି କାହିଁକି ନା, ଏତିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଟି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଟି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି, ବାପା କହୁନାହିଁ, ମାମା କହୁନାହିଁ, କିଛି ବି କହୁନାହିଁ, ଆପଣ ବଡ ଟେନସନ ରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ଯାଇକି ଡାକ୍ତର ଦେଖାନ୍ତି, ସାର୍ ମୋ ଛୁଆକୁ 2 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି, ମା କହୁନାହିଁ କି ବାପା କହୁନି, କିଛି ବି କହୁନି, ମତେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲାଣି, ମୋ ଛୁଆଟି ଇଏ ମୁକ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ତ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛି ନା,
ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ ବିଜନେସ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦରକାର କଥା ଆପଣ ମାନେ ଅଫଲାଇନ ସହିତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ 20-25 ସାର୍ ଆଜି ମତେ 20 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଷ୍ଟେରିକ୍ଲିନ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେରିକ୍ଲିନ ବିଷୟରେ 15-20 ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି ଯଦି ମତେ ଯଦି ସକାଳ 8 ରୁ ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନଷ୍ଟପ 12 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଟିକେ ପାଣି ବୋତଲଟେ ଥିବ ନନଷ୍ଟପ 12 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଗପି ଚାଲିବି ଏଇଟା କଣ ରାତାରାତି ମୋର ହେଇଗଲା ବିଲକୁଲ ନୁହଁ 40 ମିନିଟିଆ ମିଟିଂ ଘଣ୍ଟିକିଆ ମିଟିଂ 2 ଘଣ୍ଟିଆ ମିଟିଂ 3 ଘଣ୍ଟିଆ ମିଟିଂ ଏସବୁ କରିକିରି ନନଷ୍ଟପ ମୁଁ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ବୋର ଲାଗିବନି 12 ଆୱାର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମିଟିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ ଇଏ ରାତାରାତି ସ୍କିଲ୍ ବଢି ନାହିଁ ଇଏ ସ୍କିଲ୍ ବଢିବା ପାଇଁ ମତେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଟାଇମ ଲାଗିଛି ରାଇଟ୍ ଆସନ୍ତା ଏଇ ମାସର ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ମୋର ଡେ ଲଙ୍ଗ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ଅଛି ସେ ୱାର୍କସପ୍ ରେ ନନଷ୍ଟପ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ମତେ ଶୁଣିବେ 8 ଘଣ୍ଟା 8 ଆୱାର୍ସ ରାଇଟ୍ 8 ଆୱାର୍ସ ରେ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଉ ଦେବି 19 ତାରିଖ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ରଖନ୍ତୁ 19 ତାରିଖ 120 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ୱାର୍କସପ୍ କରିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଫାର ବାଜାରରେ ଡେ ଲଙ୍ଗ ଯୋଉ ୱାର୍କସପ୍ ତାପରେ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକ ଗୁଡିକ ଦେବି ଠିକ ଏଗୁଡା ହେଇଛି କେମିତି ନା ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାହେଇଛି ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆଜି କେତେଟା ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ସେ ଟିପ୍ସ କୁ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଭୁଲିବେନି ଇଏ ବିଜନେସ ର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଇଗୋ ଏ ବିଜନେସ ର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଅଳସୁଆମୀ ଅହଙ୍କାର ବହୁତ ବଡ ଶତ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଏ ବିଜନେସ କୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବା ହଁ ମ ଏଇ ମୋଦି କେୟାର ତ କଣ ସେଇ ଇଏ ଗଲା ଓ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଏ କୋଟିପତି ହବାର ଇଏ ବିଜନେସ କୁ ଲକ୍ଷପତି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଲେବର ବି ଲକ୍ଷପତି ଏ ବିଜନେସ କୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ବିଜନେସ ଲାଗିକି ରହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୋଟିପତି ହବାର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଥାଏ କୋଟିପତି ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ କୋଟିପତି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ମିଶେଇକି କୋଟିପତି ନା 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 ଠନଠନଟା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଥିବ ତାକୁ କୋଟିପତି କୁହାଯାଏ ଠନ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାର ଠନ ଥିବ କୋଟିଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ ବିଜନେସ ହଉଛି କୋଟିପତିର ସେ ଫରେନ ଝଡା ହିସାବକୁ ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର କଣ କରିଛି ସେଗୁଡା ହିସାବକୁ ନାହିଁ ସୁନା ରୂପା କଣ କରିଛି ହିସାବ ନାହିଁ ଠନ କୋଟିଏ ଥିବ ଏ ବିଜନେସ ହଉଛି ସେଇ ବିଜନେସ କୋଟିପତିର ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଉ କଣ ଏ ବିଜନେସ ଯେ ଫଟକା ମାରିବାର ବିଜନେସ ନୁହଁ ଡାଉନଲାଇନ ଇଗୋ ଫିଗୋ ବିଜନେସ ନୁହଁ ଏ ବିଜନେସ ହଉଛି ଜ୍ଞାନର ଏ ବିଜନେସ ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏ ବିଜନେସ ହଉଛି ସ୍କିଲ ଡେଭଲପ କରିବାର ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସ Recording stopped. ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ବର୍ଷେ ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ବର୍ଷକ ପରେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଏବଂ ଆମର ଲିଡର ମାନେ ଯୋଉ ସଜେସନ ଦେଲେ ଏବଂ ସମୀର ସାର୍ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ ରଖିଲେ ବିକଜ କାହିଁକି ନା ପାୱାର ଅଫ 4 ମାତ୍ର ଯଦି 9,000 ଲୋକ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ପାୱାର ଅଫ 4 କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି 40 ରୁ 45,000 ଲୋକ ଟ୍ରାଏ କରିକି ବି ଧରି ପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 40-50,000 ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଚେକ୍ ପାଇବେ ଏ ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆକ୍ଟିଭେସନ ବୋନସ କୁ ନେଇକିରି କାହାର ବି କିଛି ଆଉ ଡାଉଟ ନଥିବ କ୍ଲିୟର ଆପଣ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆଜି କିଛି କିଛି ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ରାଇଟ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିକି ଯିବେ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱିଶ ୟୁ ଅଲ ଦ ବେଷ୍ଟ ଏବେ ଆଉ 2-4 ଜଣ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁକ୍ରବାରଟା ନା ଆପଣ ଅନେକ ରହୁଛନ୍ତି ମତେ ମାନେ ଆମେ କେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶୁଣିବା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟାଣି ହେଇକି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଲାପଟପ ସାମ୍ନାକୁ ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରରେ କମି ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିବି ଚलो ସେ 8ଟା ବାଜିଗଲା ଚାଲ ଶୋଇପଡିବା ମୁଁ 8:30 ବେଳୁ ଶୋଇପଡେ ରାଇଟ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଚାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ କରାଉଛି ଯେ ନାଇଁ ଆଜି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କହିବାର ଅଛି ମୋଦି କେୟାରକୁ 30 ବର୍ଷ 30 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଜଣ ମୋଦି କେୟାର ରହିବେ ଏଇଠି ଆଙ୍ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ଛାଡନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ୍ ଆଉ ମିଟିଂ ସାରିବାକୁ ଆହୁରି 14 ମିନିଟ୍ ଅଛି 9ଟାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି କେତେ ଜଣ ରହିବେ 25 ବର୍ଷ ଭେରି ଗୁଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଚାର୍ଟ ବକ୍ସ ଚଲନ୍ତୁ ଓକେ ହଁ 30 ଇୟର୍ସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋଦି କେୟାର 3 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ରହିବ ନା ଇଏ ମୋଦି କେୟାର ରହିବ ତ ଇଏ ମୋଦି କେୟାର ଚାଲିବ ନା ଇଏ ମୋଦି କେୟାରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର କରିବ ହୁସ୍ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମୋଦି କେୟାରକୁ ନେଇକି କିଛି ହୁଏ ଆଜି ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ 30-30 ଇୟର୍ସ ଆଉ ଇଏ ମୋଦି କେୟାର ବି 100 ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବ 1000 ବର୍ଷ ବି ପାଳନ କରିବ ରାଇଟ୍ ଏବେ
कमल सार को मान होस्ट करछन टिके देखिदबा दीदी पद सेमान को मोर सुनिबा तापर हमें मीटिंग के शेष करिबा एबे फास्ट मु इनवाइट करिया पय चाहिबे माय हीरो माय सचिन तेंदुलकर मिस्टर गोपबंधु बेहेरा ता मोर दीपद सुनिबा तापर मु पुणी जिबे नेक्स्ट लीडर को पाखु गोप 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 अनम्यूट अनम्यूट हो दीपद को गोप ओके बोधे कोई बस बास अच्छी कि गाड़ी चलुथुबो नेक्स्ट आमे सुनिबा बापूजी मल्लिक दीटांके बोनस मिसिकी हला एक्टिवेशन बोनस बर्तमान से शेयर पाइबो और हाँ सबुठु बड़ जिनिस होउची अधिक लोक एठी पैसा अधिक पाइबे ता माने सर 40 माने जदी हमर जेतिके लोक पैसा पाउथले आउ 10 गुणा कि 20 गुणा बढ़ी जीवो चेक पाइबा लोकंक संख्या सर सर ओके आज ओके आज आज पाठरु कोन मन रखलो को दी चलले सर गोटे जिनस वाला ये बिजनेस होची सर आपनकर कथा रु सर मु या अनुभव करची जे सर ये बिजनेस होची लॉयल बिजनेस हमको जेते लॉयल होबा पड़िबो लोकन को ठकिबा उद्देश्य रे जदी आमे बिजनेस करिबा ताहाले ये बिजनेस से सस्टेन करि हबो नाही तेणु हमको लॉयल होबा पड़िबो आउ जेते लोकन सहित मिस्टर भियासी हबा माने लोकन सहित मिसिबा लोकंकर जेहेतु आमे डाउन टू अर्थ काम करूचंदी रूट लेवल तेणु से आमर पर्सपेक्टिव्स बा आमर टीममेट सहित आमे एमिति व्यवहार करिया उचित जेंति आमे ताको परिवार जणे जणे सदस्य बा जणे जेंति कांधु कांध मिसई फ्रेंड टू फ्रेंड मिसी जेंति काम कले गोटे कष्ट काम को मध्य माने सहज करि हेबो जी बड़ मानसिकता रखिबो बिग मानसिक जेंति कहले आपण ए बिजनेस होची कोटिपति हेबार बिजनेस क्रोर जो गुड क्रोर रे सेविंग्स रहइबो एनुअली क्रोर इनकम रहइबो सेई जो मानसिकता जो मान को रहइबो से माने ही ए बिजनेस को डेवलप करि परिबे आ से मानसिकता हम भीतर रहिबा जरूरी एंड सबुठु बड़ जिंस कहले सर ए बिजनेस लोक तो माने 25 घंटा 26 घंटा रहउनांती मानसिकता रहिबा दरकार जिंदे आपण 26 ईयर कंप्लीट करलानी मदिका 30 ईयर 30 वर्ष कंप्लीट कला पर जदि आमे क्वेश्चन एनालाइज करे जो माने आमे माने जदि क्वेश्चन एनालाइज करबा ताले सरी गला तो 30 ईयर कंप्लीट हलानी आमको निजको क्वेश्चन करे छै नेक्स्ट मु 5 ईयर 10 ईयर मु काम करे पे रेडी होछि कि यदि मु रेडी होछि डेफिनेटली मु सक्सेस होई थैंक यू सर बहुत जबरदस्त लागिरा थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू बहुत सुंदर ओके तो बाकी लास्ट अनाउंसमेंट होची ए मासर 19 तारिख मोर डे लॉन्ग वर्कशॉप अछि एवं जो आपण मानक मध्यरु निज आपणकर जो माने रेड डायमंड अछंती आपणकर टीम रे आपणकर जो माने आपणकर टीम रो रेड डायमंड अछंती से मानकु तुरंत आपणकर ना कंफर्म करई दियंतु राइट कारण स्ट्रिक्टली 120 रु अधिक लोक मु एलाउ करिबि नै राइट आपण मन आजि ठारू कहि दै थांतु आपणकर रेड डायमंड मानकु जे आपणकर ना को से माने रखि दैथिबे जो डे लॉन्ग वर्कशॉप पे ठीक अछि ओके थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट अरे गोप लाइन रे अछ गोप टेस्टिमोनी मु सुनिया चाहूची गोप लास्ट टाइम सुनिबा गोप पाखुर गोप हाँ गोप अनम्यूट हुआ ए कमल गोप के अनम्यूट हेई परने हाँ हला हाँ गोप को
थैंक यू आमर घसीपुरार डीपी सर पचारे नुआ 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 प्रोडक्ट बहुत किसी नुआ नुआ प्रोडक्ट आसुची भेरी शॉर्टली राइट बहुत किसी नुआ प्रोडक्ट प्राय आपण माने सब इन्फॉर्म पाई जाइथिबे तेणु जस्ट एई जो कहउथिले टिके धैर्य दरकार टिके जस्ट धैर्य रखंतु 1.5 मास रु 2 मास बहुत नुआ नुआ प्रोडक्ट आपण पाइबे समीर सर सब डिक्लेयर करिसंती तथापि भी वर्तमान जेतिकी प्रोडक्ट अछि 750 प्रोडक्ट आहुरी आपणकर एई वर्ष एंड बेलको आउ 100 पाखापाखि नुआ प्रोडक्ट आपण आसीजिवो राइट तेणु टाइम लागिवो 1.5 मास रु 2 मास भितरे ठीक अछि थैंक यू wish you all the best and God bless you and good night.